आपको नहीं बोल रहा हूँ। एक नाइफ लेके आते, नाइफ से करते। ये तो गर्ल्स का कलर है नैतिक, गर्ल्स का कलर है। कोई बात नहीं, टेंट हाउस तो सबका होता है। एक मिनट, पापा को मैंने ये बना दिया था, यही मंगवा दिया। मैं जोड़ता हूँ, चलो। ये आ गया टेंट हाउस, तू इसमें जा रही है, ठीक है? ये इशिका का गिफ्ट है। अरे मेरा गिफ्ट है। ये दोनों का ही है। इतना बड़ा है। Oh my God, Mom, इतना बड़ा है ये। I love you, Mama. I love you पापा बोल। I love you, Papa. इसको रीड कर करके इसको सेट करना है। क्या है ये? ये है ऑडोमॉस का दवाई। यू दिखा एक बार। ह्यूमन बॉडी के कहाँ पे कौन सी पार्ट्स है ना, और ये शायद बॉडी पार्ट्स भी है पेपर्स के अंदर। मम्मा, पैकेट के अंदर यही है ना। दीदी का गिफ्ट ये है ना। इससे फिट करना पड़ेगा आई थिंक। मेरा गिफ्ट है ये। नहीं, दोनों का है गिफ्ट। হ্যালো এভরিওয়ান, আমি সুনয়নী। নমস্কার, সবাই কেমন আছেন? আজ এই মাসের ইশিকা এবং নৈতিকের গিফটের আনবক্সিং হয়ে গেছে, আপনারা দেখতেই পেয়ে গেছেন। আর এদিকে যে সেদিন কচুটা এনেছিলাম, সেই কচুটার যে গোড়াটা বেঁচে ছিল সেটাকে আমি আজকে কচু বাটা করে নিচ্ছি। তো তার জন্য একটু পোস্ত, সর্ষে আর কাঁচা লঙ্কা আর একটু নারকেল কুচি করে দিয়ে আর কচুগুলোকে একদম ছোটো ছোটো করে কেটে আমি মিক্সিতে বেটে নিয়েছি। অনেকে আবার দেখি কচুটাকে আগে থেকে সিদ্ধ করে নেয়, তো সেটা আমার জানি না কেন ভালো লাগে না। আর সত্যি কথা বলতে কচুটাকে আবার অনেকে আমি দিয়ে এক একজনের এক এক রকম টেস্ট, তো এক একজন দেখেছি তেলেও নেয় কড়াইতে। তো আমার কেন জানি এইভাবে একটু ভাপিয়ে নিলে পরে, না ভাপালেও কাঁচা কাঁচাও ভালো লাগে, আবার অনেকে খেতে পারে না, তো ভাপিয়ে নিলে পরে আর একটু বেশি ভালো লাগে। তো আমি এইভাবে মিক্স করে একটু সরষের তেল দিয়ে মিক্স করে এইভাবেই ভাপে বসিয়ে দেবো কিছুক্ষণের জন্য। তো আমি তো মোমোজের যে কন্টেনার আছে ওটার মধ্যেই ভাপে বসিয়ে দেবো, অনেকে আবার ভাতের মধ্যেও বসিয়ে দেয়। তো আমার তো খুব ভালো লাগে কচু বাটা খেতে। আপনাদের কাদের কাদের ভালো লাগে সেটা কমেন্টে অবশ্যই জানাবেন। ভালো থাকবেন সবাই। আজকের ভিডিওটি এখানেই শেষ করছি।